So we arrive early diri sa ato ang venue, no. So yes, at 10 a.m. so 2 hours early mo ang pinaka-importante kay di na mangita ang imuhang client kung sayo ba ka or naabot na ba ka or nganong malate ka. Right? So anyway, yes, we are ahead of time sa to ang call time because review pa ta sa to ang program. So we are waiting for the rest of the production staff. Money at ang setup na rin. Late kaya mo sa kauban. Regaba. Kanaya mo call time sa oras na ako. 10:25 na. 20 minutes late. Kaya kung makatekran mi karon late. Hello. Po, Hindi na bito Yung ko ka dahil nagupaan pa mi dahil. Uy, nagupaan pa mi ba yun? Hilom mo to. Murang unta pa siya diabot. Ginabi sobrang Pwede gaboy. ni, na-doubt yun ang kailan din sa ulos pag wala Pero po so na. daot yun ka. Sa ikaw. 20 minutes. Ganun sila daot. Silang tulo, perfect kayo kung kanus pa mag alas 10 na hinuon mga late. Ito daghi mga lang Ako na magunit. Dali lang man kayo ni. Oo, anak. Dugay yung tama man ana we. Karon ako kita nga nag-vlogger day nga hiwi. Parang Ano nga hiwi? Parang pwede ano sa ilalim. Sa ripod. Mahiwi man. Ang gawin. Hindi ako makita. Ana. Awa bi. Ako ba? Kung saan ba? Ano na sa isumpay sa likod. Bugo ayaw ihigda. Duol kita eh. Taunsa ka naman. Duol diri normal ka. Layo ta, layo. Ada makita ka dakit now. Kani. Okay na. Ulab day niya to ang unsa. Ah, nagaway pa. Sige go. Okay. So inani ang manitabo. Bali Sandugo Regional Awards 2026. Ano lang ni sila for municipality. So likely ang inyong role de ari is di ko aram gud ta og on the day na ko or ba. So i-align mo jud nato ni ang mga tao. Like for example kani sa Padada, Katil, Compostela, Nabunturan. Mao ra gyud ni. Representative na nila, Chongs. Representative kasagaran is katong ilahang municipal head. So is Pag announce pa rin mo. na ay isa tro announcer basta ta Pero diretso ba kanya? bakit so karon Filipiniana ang ato ang theme nga magbarong ko later mo na to mga wow effect but for now mag ano sa ta ready sa ta sa to ang program. Dito na sa kong beshi Coco. Si Spinner Ems pa rin, walang kupas, fresh from Batangas. Kayo, yes. Okay. So, waiting na lang before our program to start. Sakto lang naman, naami mga over 300 plus na awardees karon. Congratulations ayan, to all the awardees na nasa likod. Ayan. So, we are waiting for across Davao region. So ladies and gentlemen, please help me welcome the one and only Dr. Mary Cyril Pasaol. Isabang araw na ikaw lang nakasama, kulang ang kulang panahon. Yes, ikanta na si High Frequency Band ngayon. Isa na siya sa mga nasog team diri sa Davao. So guys, relax na mi karon. We are waiting for the next category na. So, medyo taas-taas. So, per category na ay nagabiho. So, medyo ligtas ako ngayon. So, we are now done with the regional sectors awardees. We are done with the super achievers. Congratulations. So, right now we are giving awards to the non-political organizations. Tapos up next with the facilities na naman. So, medyo mabilis lang yung ating program. Congratulations! We are now done with our program! And we are 1 hour early. Congratulations! Alright, if you would like to invite everyone to please stand up. Come on! Let's do the stretching. Encouraging everyone. Sa yung mga kaibigan namin nasa likod. Come on, everyone! Sayaw, 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 sayaw.
again to each and everyone. Maraming salamat. And the day is still young, and right now, ladies and gentlemen, it's time for us to hear more music coming from our band this evening. And of course, another good news, our buffet stations are now open, so we will have our early dinner together with you guys, so please help yourselves. Congratulations one more time, and again, this is the Regional Sandugo Awards 2026. Yes,